मुझे पॉर्न स्टार कहा गया, मुझे सेक्स वर्कर कहा गया। भाई शर्म करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं इफ्तिखार वॉइस। नाज़रीन, आज मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूं, ये पाको हिंद के मशहूर शायर अंबर होशियारपुरी की फ़ैमिली है। इन्होंने पाको हिंद में मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और सुपर डुपर हिट फ़िल्मों में शायरी दी, जिसकी वजह से उन फ़िल्मों ने करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस किया। आज उस शायर की फ़ैमिली कैसे कस्मो पुरसी के आलम में है, आइए आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी अहलिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपने बड़ा अच्छा दौर देखा, आपने बड़ा अच्छा एक ज़माना देखा। आजकल आपके इतने हालात जो ख़राब हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने बताया, हमने यूट्यूब पे भी देखा, क्या मामलात हैं, कैसे ये सारा कुछ हुआ, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। बेटा, पहले नंबर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हालात सी, मेरे ते बड़ा मेरे अल्लाह ताला दा करम सी। और उस वक्त जिस वक्त अंबर साहब है सन, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਨਕਾਰ ਆਇਆ ਜ਼ਹੀਰ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਸਮੋ ਪੁਰਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਔਲਾਦ ਵੀ ਗੈਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ तुलसी भट्ट है, वो भी इस टाइम मजबूर हो चुके हैं, क्यों? बीमार है, और बीमार भी ज़्यादा है। वो भी बीमार है, मैं भी बीमार है। मैं उसके वास्ते तो की कर सकनी है, मैं उसके वास्ते कुछ नहीं कर सकती। वो मेरी ज़िंदगी का सहारा है, वो मेरी रोटी का सहारा है। उस तो बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। नाज़रीन, जिन तुलसी भट्ट का ये जिक्र कर रही हैं, ये इनके बेटे, इन्होंने लातादार ड्रामों में काम किया, कॉमेडी की, उसके अलावा ये बेशुमार ऐसे इवेंट्स जो शोबिस के हवाले से बड़े करोड़ों अरबों में जिन्होंने बिज़नेस कमाया, ऐसी फ़िल्मों में इन्होंने काम किया। लेकिन आज वो भी कस्मो पुरसी के आलम में, और वो अपनी वालदा का वाहिद सहारा हैं जो अब बीमार हैं। उनसे भी बात करते हैं, आइए आपकी बात करवाते हैं उनसे कि वो किस बीमारी का शिकार हैं। जो यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आके इनकी हालात और मजबूरी को अपने चैनल पर बेचते तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं। जैसे ये ज़हीर अब्बास का बताती हैं कि लाखों करोड़ों इनके शौहर के कलाम को चोरी करके उसने कमाए और इनको ना पूछा। ऐसे ही कुछ मशहूर यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी व्यूवरशिप ली, लाखों करोड़ों कमाए सोशल मीडिया से, लेकिन आज ये माँ बेटा कस्मो पुरसी के आलम में वैसे ही बैठे हैं। और आज भी ये किसी इंतज़ार में कि कोई मसीहा आए और इन सांस लेती ज़िंदगियों में जान डाल सके। तो आइए बात करते हैं तुलसी भट्ट से। जी नाज़रीन, तुलसी भट्ट हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपनी माँ का वाहिद सहारा हैं और आप एक इतने बड़े बाप के बेटे हैं जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंडिया के लिए और तमाम एशिया के लिए बड़ा अच्छा म्यूज़िक और शायरी जो उनकी मानी जाती थी इतना नाम कमाया। क्या मामलात हुए कि आप इस कस्मो पुरसी के आलम में, आपने तो खुद इतना अच्छा टाइम गुजारा था, क्या प्रॉब्लम है हमारे नाज़रीन को बताइए। पहली बात तो ये है कि अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में
اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندہ بشر، اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ بگاڑنے سنوارنے والے مت بنو، مت بگاڑ کے کہو کہ ہم نے سنوارا، مت سنوار کے کہو کہ ہم نے بگاڑا۔ بگاڑنے سنوارنے کا اختیار صرف اور صرف اس مالک کائنات کو ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نا۔ آپ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کمائے، میں نے بذات خود اتنا پیسہ کمایا۔ ابو کے جب جگر کیا ان کو کینسر ہوا تو میں نے جو ابو کے اوپر انویسٹمنٹ کیا وہ میرا پیسہ تو ادھر چلا گیا، میری نیکی تو شاید میرے اللہ کے گھر میں قبول ہو گئی۔ تب تو میں تھی اپنے ابو کے لیے میں نے سارا کچھ لٹا دیا، آج میں کس کو بلاؤں؟ آپ کو کیا پرابلمز ہیں؟ اب ہم آپ کی مجبوری نہیں بیچنا چاہتے، لیکن ناظرین کے لیے بیچو آپ کو ابھی کیا پرابلم کیا؟ بیچو۔ میں یاسر شامی صاحب، میں سید باسط علی شاہ صاحب، ان دو لوگوں سے میں مخاطب ہو رہی ہوں۔ کہیں پہ بھی کوئی مرغی 2 انڈے زیادہ دے دیتی ہے، آپ لوگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان آپ کو پکار رہا ہے، آپ لوگ میرے پاس نہیں آئے۔ میں نے آپ لوگوں سے رابطے بھی کیے اور آپ لوگوں نے میرے رابطے ختم کر دیے، میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا۔ میں روز آپ کے انٹرویوز دیکھتی ہوں۔ میرے مرنے کے بعد سارے یوٹیوبرز آ جائیں گے، مجھے پورن سٹار کہا گیا، مجھے سیکس ورکر کہا گیا۔ بھائی شرم کرو، خدا کا واسطہ ہے، کچھ غیرت کھاؤ آپ لوگ۔ کتنا کہ مجھے بیچو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ آپ اپنے انٹرویوز کے کیا مونوگرام لگائیں گے؟ ذرا مجھے یہ بھی آپ بتا دیجیے گا۔ میرے یہ رسولیاں ہیں، پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ مجھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیلپ پائی۔ بھائی جیڑی ہیلپ آئی آپ دیکھ لو، بایوپسی نہیں کروائی گئی میرے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کیمرے مین سے درخواست کروں گی کہ وہ ذرا زوم کر کے میری بازو دکھائیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وجہ میں نے آج سے 4 دن پہلے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے باقی کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں کیونکہ مجھے کینسر سے نہیں مرنا۔ نہیں، آپ کو جب انٹرویوز میں آئے آپ کو کبھی کسی نے سیکس ورکر کہا، کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ کی برائیاں اڈاپٹ کرتے رہے؟ جو آپ کو بیماری پرابلم ہے وہ کیوں نہیں میری پوچھی؟ بیماری پرابلم کیا ہے؟ دکھا رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں۔ یہ رسولی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ اسی طرح کی رسولی میرے بریسٹ پہ ہے۔ یہ دونوں رسولیوں میں سے خون آتا ہے۔ اللہ کی دین ہے، بیماری بھی اور شفا بھی اللہ پاک ہی دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ یہ بالکل ہی روٹی سے آوازار ہو گئے؟ دیکھیں، میں نے آپ سیڑھیوں پہ جب چڑھے شادی تو آپ کو میری سیڑھیوں کے نیچے کیا نظر آیا؟ کاؤنٹر۔ بالکل ایسا۔ میں نے اڈا لگایا، اٹھوا دیا گیا۔ یہ کیا کہ جی آپ تو پورن سٹار ہو، آپ تو سیکس ورکر ہو، آپ تو ابھی بھی ٹھیک ہو، لالی پاؤڈر لگاؤ، یہ کرو، سڑک پہ کھڑے ہو کے۔ تب اچھا یہ پوچھے کہ واٹس ایپ پہ زیادہ سے زیادہ ایک نارمل بندے کے کتنے نمبر بلاک پہ لگائے ہوں گے؟ اس نے پوچھے کتنے نمبر لگائے؟ آپ کے خیال سے کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے 5 زیادہ 7 10 ہوں گے۔ 1100 نمبر میرا بلاک پہ ہے۔ اگر یہ 1100 میں سے 100 نے بھی میری مدد کی ہوتی تو آج شاید میں یہ حالت میں نہیں ہوتی۔ میں ایک بایوپسی نہیں کروا پائی، ابو کی قبر پکی کروائی میں نے۔ یہ آپ لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے میری ہیلپ کی۔ یہ کاؤنٹر میرا باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ امی کی 1-2 مہینہ ٹریٹمنٹ چلا اور کرایہ دیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی ہیلپ نہیں آیا۔ آپ لوگ جائیں، جا کے بینکوں میں میرا اکاؤنٹ دیکھ لیں، کچھ بھی مطلب میرا نمبر دیکھ لیں، امی کے آئی ڈی کارڈ پہ سرچ کر، ٹکا بھی نہیں آیا۔ تو پھر بھی فیس کیا نا۔ آفٹر 9 months آئی ایم اگین آن اے میڈیا، آن آل سوشل میڈیاز، اپنی آواز اٹھا رہی ہوں میں ایسا منار پاکستان جاؤں یا کوئی بکرے کا یا کسی کھوتے کا خون آنکھوں میں لگاؤں، یا میں کوئی پکے کے ساتھ الٹا لٹکوں، یا میں اپنے ساتھ ریپ کرواؤں تاکہ میں ہائی لائٹ، اور یا میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے چوری نکاح کروں تو میں آپ لوگوں کو نظر آؤں گی؟ میں کیا کروں کہ آپ لوگوں کو میں نظر آؤں؟ میں ایسا کیا کروں کہ میری تکلیف آپ لوگوں تک پہنچ سکے؟ مجھے تو مرنا ہے سو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن مجھے یہ ساتھ میں سوچ آتی ہے کہ میری ماں کے پاس تو میرے لیے کفن کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، میری ماں کے پاس تو اتنا پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ مجھے دفنا سکے۔ جتنے بھی میڈیا والے لوگ ہیں، میں میڈیا کے خلاف بات نہیں کروں گی، کچھ ایسے چینلز ہیں جنہوں نے کہا تلسی بٹ کا نمبر چل رہا ہے، نمبر نہیں چل رہا، کسی نے کہا جی نمبر تلسی بٹ کا آ رہا ہے، اپنا چلوا رہے ہیں، کئیوں نے نقلی تلسیاں بنا کے فیک اکاؤنٹس بنا دیے۔
लाशों को भी बेचोगे अब आप लोग, जब मैं मरूं तब भी आप लोग आइएगा और मेरे कफन पे, मेरे वो नाक में दिए हुए रूम पे, या जो भी होता है गुसल पे, इन चीज़ों पे कमेंट वो ना मोनोग्राम बना के अपनी रिपोर्ट हाईलाइट की। बस आप लोगों को व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए बस। अच्छा ये बताइएगा, ख्वाजा सराओं को यही कहा जाता है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इनके रवैये जो हैं वो कहते हैं कि घर वालों के साथ ठीक नहीं होते, लेकिन आप तो अपनी माँ के लिए और अपने बाप की कब्र के लिए अपना इलाज छोड़ के वो पक्की करवाने की तरफ है। ये जज्बा क्या होता है ख्वाजा सराओं? रोज़े महशर क़यामत के दिन आपको जब बुलाया जाएगा हिसाब के लिए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, तो क्या कहा जाएगा? किसका बेटा उठाया जाए? माँ के नाम से। बिल्कुल ऐसे ही है, माँ के नाम से। कितना बड़ा अल्लाह ने पर्दा रखा ऐसे ही है, है। सदके जाऊं उसकी ज़ात पाक के, उसके हर काम में एक हिकमत है। वो माँ के नाम से उठाएगा, बिल्कुल, और दुनिया में बाप के नाम से जाना। दुनिया में बाप के नाम से पहचान है, वहाँ पे आखिरत में माँ के नाम पे उठाया जाएगा। तो भाई जिसके नाम पे मुझे उठाया जाएगा, मैं उसकी खिदमत करूँ ना, मैं उससे संभालूँ, मैं उससे देखूँ। बाप था वो जब तक था, तो उसका नाम तो अभी भी मेरे माथे पे है। अंबर होशियारपुरी की औलाद हूँ ना मैं, किसी गांड गवांड की, किसी उरले परले की तो नहीं हूँ। तो अब अबू रुखसत हो गए, अब मेरा फर्ज है उनकी कब्र की खिदमत करना। उसके बाद वो जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए, उस जिम्मेदारी को देखना। तो रोज़े महशर मुझे इस बीबी के नाम से उठाया जाएगा, ना कि किसी गुरु के नाम से, ना कि किसी कायदे आज़म के पैसे के नाम से, ना किसी ब्रांड के मोबाइल के नाम से, ना गाड़ी के, ना कारपेट के, किसी चीज़ के नाम से। माँ के नाम से उठाया जाएगा, इसलिए मुझे माँ की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो जिसके नाम से मुझे उठाया जाएगा, मुझे उसको संभालना है ना। किसी ठीक है गुरु तरबियत करता है, मुझे भी गुरुओं की तरबियत है कि आज मैं दीन की, इस्लाम की, कुरान की, महज़ब की, माँ की, रब की, पाक नबी की बातें कह रही हूँ, तो ये मेरे अंदर भी मेरे गुरुओं की ज़ुबान बोल रही है। इसका मतलब मैं अच्छे हाथों में गई थी। ठीक है, मुझे उन्होंने ये बताया कि बेटा नाच के कमाना है, वो मैंने सेक्स किया, सेक्स वर्कर रह के काम किया। अच्छा बड़ी मज़े की बात है कि हम लोग सेक्स के टॉपिक पे बात करते हुए वाई आई एम फील अशेम्ड, क्यों? जिस बिना पे हम लोग दुनिया में हैं, जिस बिना पे सब लोग आते हैं, जिस बिना पे सब लोग जिंदा हैं, उस टॉपिक पे बात करने में शर्मिंदगी या शर्म कैसी? मैं तो आई डोंट थिंक आई फील अशेम्ड। तो मैंने वो किया तो अपनी रजामंदी से, उसमें मेरे गुरुओं का, मेरे पेरेंट्स का कोई करैक्टर, कोई किरदार नहीं। वो आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि मैं आई एम गोइंग ऑन अ रॉन्ग वे, मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ। जो आप कुछ टाइम बाद मुझे भी महसूस हुआ, तो मैंने फ़ौरन तौबा की, मेरे रब ने मुझे हदायत अता की। भाई इससे अच्छा था मैं उसी लाइन में रहती ना, कम से कम मुझे रोटी, मेडिसन, फैन फॉलोइंग, ये सब कुछ मिल रहा था। तौबा ऐसी की थी, वो गाना मैंने तौबा तौबा करा दी थी, तौबा तौबा कराती तू जालिमा। जी तो नाज़रीन, आपकी बात करवाई तुलसी भट्ट से। ये ख्वाजा सरा के रूप में हमारे मुल्क का बहुत अच्छे फ़नकार भी रहे। आज आपको ये इंटरव्यू में ना ये आपसे कोई मदद मांग रहे हैं, ना ये आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये जो भयानक माशरे का जो चेहरा है, भयानक चेहरे असल में ये सेक्स वर्कर नहीं, भयानक वो चेहरे हैं जो इनको 2 रोटी से भी मोहताज किए हुए। इन्होंने अपनी हक हलाल की रिज़्क़ कमाने की कोशिश की, तो महकमे ने आके इनका अड्डा बंद करवा दिया, कभी रेडी उठा ली। तो गरीब आदमी कहाँ पर जाए और कैसे कमाए? आज ये बीमारी का शिकार हैं। और मेरी मुखय्यर हजरात से अपील है कि इन मुर्दा ज़िंदगियों में अगर आपकी थोड़ी सी मदद भी ज़िंदगी डाल सकती है, तो आप ये कार खैर ज़रूर करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।